सुमन पीछे आ जाओ, पीछे आ। তোমরা বলে বাড়ি থেকে 60 টাকা নিয়ে বেরিয়েছো? না, হ্যাঁ 60 টাকা নিয়ে বেরিয়েছে। হ্যাঁ কিছু নিজের বাবা লোকে যেটুকু কথা হয়েছে অল্প কিছু মনে হয় হ্যাঁ ওনার পকেট থেকে আর কোনো আগে তো পড়াশোনাটা শেষ করতে আসি, এরপরে না দেবে। পুলিশের কাজ নিয়ে কি করবেন? সন্তুষ্ট হয়েছে, খুব সন্তুষ্ট হয়েছে। কবে নাগাদ হারাইছিল? হ্যাঁ হারাইছিল কবে? 7 তারিখ পাইছেন কবে? পাইছি আজকা 14 তারিখ। কই থেকে পাওয়া গেছে? আমরা এসপি অফিস থেকে বোম্বে পাওয়া গেছে, আমরা এসপি অফিস থেকে আপনি জানাবেন পাইবেন, এ নিয়ে আমরা পুলিশে কি করবেন? আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি পুলিশকে। কি বলবো বলতে সবাই ঠিক আছে, তাদের সহযোগিতা পেয়েছি। সবাই তো বলে পুলিশের কাজকর্ম খুশি থাকে না, তা আজকে আপনার কেমন লাগছে? না, যার যে সময় যেটা দরকার লাগে সেইটা বোঝে, আমি বুঝতে পেরেছি, ভালো লেগেছে, তার জন্য তো পেয়েছি খুশি। কাকে ধন্যবাদ জানাবেন? সবাইকে, ত্রিপুরা সিএমকে, ত্রিপুরা পুলিশকে, মুম্বাই পুলিশকে, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। কি নাম আপনার? জয়ন্ত চক্রবর্তী, বাড়ি বরজলা। কতদিন আগে আপনারা এটা কমপ্লেন করেছিলেন আর কতদিন পরে পেয়েছেন? 7 তারিখে মিসিং হয়েছে, তো আমরা জিডি এন্ট্রি করেছি 7 তারিখ সন্ধ্যাবেলা। তারপর আমি 8 তারিখে চলে যাই ওদেরকে খুঁজতে, সব জায়গায় খুঁজেছি, তারপর কালকে পেলাম 13 তারিখ। বলি नहीं कुछ नहीं, आज बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि हम 2 लड़के जो गए थे मिसिंग हुए थे उनको आज रिकवरी की और अभी इनका पेरेंट्स का और गार्डियन के साथ मिला गया है। तो त्रिपुरा पुलिस में बहुत ही गर्व का बात है। ऑनरेबल सीएम सर पहले दिन से हमें क्लोजली मॉनिटर किया है इस केस को, और हमारा डीजी सर और डीजी इंटेलिजेंस सर दोनों हमारे लिए बहुत ही सपोर्ट किया है इसमें। तो ये मुंबई से हम लोग उनको लेके आए हैं, तो इसमें पेरेंट्स को हम लोग वही बोलना चाहते हैं कि इसको थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है। बच्चों अभी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो टीवी भी देखते हैं, उत्साह होकर चले जाते हैं, थोड़ा इनका एक्टिविटीज़ में नज़र रखना है, क्या क्या कर रहा है, किसके साथ मिल रहा है, इसीलिए बोलना चाहते हैं। कहाँ से लाए हैं? ये मुंबई से। कितने टाइम के फ्लाइट से आए? ये 1 बजे के फ्लाइट से आए। कितने दिन के बाद? ये 7 तारीख को गए थे, हम परसों ही उनको ये रिकवरी हो गया था। कल हमारा टीम मिला के उनका पेरेंट्स गए थे। मुंबई में कहाँ मिला है उन लोग? ये रेलवे स्टेशन में। ओके।